किट और किस को बदनाम करने को बड़ षड्यंत्र किट एक अघटन को आड़ कर विश्वर सर्वबृहत जनजातीय अनुष्ठान किस को नहीं अपप्रचार चलाई एक निर्दिष्ट गणमाध्यम 10 वर्ष तलर जड़े बंडा छात्र निखोज घटना को नहीं मिथ्या खबर प्रसारण आरंभ करिछि। बंडा छात्र जनक घर निखोज होइथिले एथिलागि किस को दायी करुछि संपृक्त गणमाध्यम। किंतु सत कौन जानिबा को आसंतु जिबा बंडा घाटी। किड परे किस को टार्गेट कंटा बाड़े लुगा पकाई कड़ी कला भली टाणीओटारी खबर प्रस्तुत करुछि राज्यर एक अग्रणी चैनल। दीर्घ 10 वर्ष तलर घटना को मोड़ी मकची विभ्रांतिकर तथ्य देई पेश करुछि दर्शकों आगरे। 10 वर्ष तले किस रे पढ़ुथुबा मालकानगिरी दांतीपड़ार बंडा छात्र रामचंद्र मांदरा खरा छुट्टी रे घर को जाई निखोज हो जाइथिले। से एबे पर्यंत मिली नाहंती हेले एथिपाई दायी करा जाउछि किस अनुष्ठान को। रामचंद्रଙ୍କ परिवार को मताई निर्दिष्ट गणमाध्यम भूल तथ्य देउछि। सुनंतु कौन कहउछंती रामचंद्रଙ୍କ बड़ भाई सोनिया मांदरा। संपृक्त गणमाध्यम सोनिया को आसी कौन कहिथिला कहिबा पई अलगा टीवी वाला मते आसिकिना संसार को ये करकिना कहला रे मते जणा नाही चेडा समाचार चार पारे को बोली अलगा लोक आसिकिना शिखालानी समाचार विरुद्ध रे को बोलानी मते अलगा अलगा टीवी मन आसिकिना चार केंती बोल लोक भगवान से पाठ पढ़ाई पढ़ाई से कोटी बारिकिना पलाउची कि चार को भी एबे द्वंद्व करवार नहीं एले खराब बारबार नहीं। रामचंद्रଙ୍କ संपर्कीय भाई सहदेव एबे किस रे अध्ययनरत अछंती। खूब भलरे रही पाठ पढुछंती कोनोसी असुविधा नाही। भाई रामचंद्र केउ आडे गले से जानि नाहंती किंतु एथिलागी किस दाई नुहे बोली कहछंती। से आसिकी मजिरुई बोधे कुआडे गला कुआडे नाही आमे भी जानि पार नाही। से अनुष्ठान रे मते पहुंचतिला कि नाही एते जानि हला नाही कि से घर को जाई कि स्कूल को जाउतले किंतु सेते बळो ही से कुआडे अजि गला हॉस्टल रे एंट्री लाके नाही आमे भी एते जानिनो। से तो सामन सर तो बहुत खोजाखोजी करथिले साइज एबे मध्य जारी करसन ताके साइज करबा पई बहुत खोजलेनी हेले मध्य से तो कुआडे कुआडे काम गला कि कोनटा गला कि आमे भी एते जानिनो। जे सेटू कमलेन आसला जे सामन सर को दाई खाई करबो कोन एमती जिंस जागो न्यूज जागो मध्य आसी माने उल्टा पुल्टा कथा कहसंते आमे आ कोनटा कहबो हम बापा मत किछि कथा कहि पार नाही। से जो चैनल वाला आसिकी कहते कि आमर हमको तो पचारू ना किंतु जो मैंने जानी पचारू ना जो मैंने ओडिया रे ठीक भाव में कहि पार ना कि कथा ही पार ना से नहीं कि एमती कह सेमती कह कहीकि से जिनस जाक करके न्यूज फ्यूज रे एमती मिछ मिछ कही कहीकि कहते कि से एमती कह सेमती कह कहीकि से कथाटा एपट सेपट बुलाई न्यूज कर दे। 2015 रे छात्र जनक निखोज होइथिबा 2018 रे एभली भाबरे किछि निर्दिष्ट गणमाध्यम एहाकु टाणी ओटारी खबर करथिले जहाकु खंडन करथिले रामचंद्रଙ୍କ परिवार लोके। सेतेबेले मध्य आमे सेमानक मिछर पर्दाफाश करिथिलु। एबे पुणी थरे घटना पछरे थिबा सत कोन आमे आपनकु जणाउछु। सुनंतु किभली मिछ फोन करी निजकु आदिवासी नेता भाबरे परिचय देई किसर पूर्वतन छात्रंकु पचरा जाउथुला निखोज पिला विषय रे। फोन आसीथिला भुवनेश्वर रु तो तमर बंडा घाटी रे तमर पिला गोटे ओजी जाइछि बोलिकरी मते फोन आसीथिला तो ता विषय रे तो मु बेसी किछि जानि नाही। से भाईटा हमर जे पाठ पढुतिला से घर को जीवी बोलिकी बाहरिला सेठु आउरी घर को तो आसीथिला आसिकरी पेरला बेल को ऑफिस रे आई हमर स्कूल रे आसिला नाई सेठु आ समस्ते बहुत खोजाखोजी कलु भी किसी तार पारे अनुष्ठान भी बहुत खोजाखोजी कला नाई। तापरे मते फोन करथिला भुवनेश्वर जणे सार तापरे मु हमको एमती आदिवासी एसटीएससी पाई एटा करछि बोलिकरी कहलारु मु तो विशेष किछि जानि नाई बोलिकरी सार को कहली। तार परे सार को कहली जे आपण जेतु आदिवासी पाई लड़ाई करछन्ती आम मालकानगिरी रो जे आदिवासी महासंघर सभापति संपादक विषय पचारे जे सार कही पार्ले ना तो सेठू मु भावली जे एमाने जो
କୁସକ୍ରାନ୍ତକାରୀ ଆମର କିସ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ତଥ୍ୟ ମାଗୁଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନ୍ଦ୍ରା ଆମେ ସବୁ ମିଳିମିଶିକି ରହୁଥିଲୁ ଆଉ ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖେଳା ଖେଳି ସବୁ କରୁଥିଲୁ। ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। ଆଉ ସେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ଦୋଷକୁ ଆମେ ଦେଲେ ହବନି, ତା ବଡ଼ ଭାଇ ବି ଦୋଷ କିଛି ଦଉନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ଆସୁଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ସେମାନେ ଯେମିତି ସାମଲ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ଯେମିତି ଫସେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଉପରେ ଟିକେ ବୁଝେଇକି ସେମାନେ ତା ଉପରେ ଶିଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ କହିବା ପାଇଁ। ସେ ଅନୁସାରେ ତା ବଡ଼ ଭାଇ ବି କହୁଛି, ସେ ତା ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇ କହୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ କେବେ ସାମଲ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଦଉନି କି ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଭାଇଟ ସାମଲ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ କହୁନି କହୁଛି। ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ସେମାନେ ବୁଝେଇବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କହୁଛି, ତା ବଡ଼ ଭାଇ ବି କହୁଛି। ଚତୁର୍ଥରୁ ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଲି, ହେଲେ ବି ସେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିଛି ଦେଖି ନାହିଁ ସାର୍ଙ୍କର ଅବହେଳା କରିବାର। 2015ରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ ବଣ୍ଡା ଛାତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନ୍ଧରା। ଏହାର 3 ବର୍ଷ ପରେ 2018 ମସିହାରେ ନିଖୋଜ ପିଲାର ମାଙ୍କୁ ମତାଇ ଏକ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସହପାଠୀମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଛୁଟି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଗାଁକୁ ପଳେଇଲୁ। ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାପରେ ଛୁଟି ଯେତେବେଳେ ଖୋଲା ହେଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସି ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଆସିଲାନି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେତେବେଳେ ସେ କାହିଁ ଆସିଲାନି, ତାପରେ କହିଲେ ନାହିଁ ତା ମା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଇକି ସେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି। ଯେତିକି ଦେଇଛି ଆମ ପାଇଁ କରିଛି ଆଉ କିଏ ବି କରିନଥିବେ, ଆଉ ଜୀବନରେ ବି କିଏ କରିବା ପାଇଁ ବି ମାନେ କରିବେ ବି ନାହିଁ। ଏମିତି ଓଟି ବି ଚାହୁଁଛି ବୋଧେ ବଣ୍ଡା ଛୁଆ ହମଣି ସେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ସେ ଚାହୁଁଛି ବୋଧେ କିସ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ। ରାମ କହିଲା ଯେ ତା ମା ମନ୍ଦ ରଖିଥିଲାରୁ ସିଏ ରାମ ଯାଇକରି ସବୁ ଫି ଦେଇଛି। ତା ମା କହିଲା କାହିଁକି ଛୋଟ ପିଲା କରି ତୁ ମନ୍ଦ ଫି ଦେଇଛୁ, ସେମିତି କହିଲି। ତା ମା କହିଲାରୁ ସିଏ ରାଗରେ ମାଲକାନଗିରି ପଳେଇଗଲା। ସେଇଠୁରୁ କାମ କରିଲା, ସେଇଠୁ କାମ କରିକରି କେତେ ରୋଜଗାର କରିକିନା ସେଇଠୁରୁ ଫେରାର ରହିଗଲା। କୁଆଡ଼େ ଦେଖା ନାହିଁ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ସେ ଆଉ ଗାଁକୁ ପିଲା ହଜିବା ମାମଲା ନେଇ ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ସନିଆଙ୍କ ପରିବାର କିସ୍ ଆଉ କିଟ୍କୁ କୌଣସି ଦାୟୀ ନଥିବା କହିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ କାହିଁକି ମିଛ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛି? ଏଥିରେ ତାହାର କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି? ସତରେ କ'ଣ କିସ୍ ଆଉ କିଟ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି କି? ବଣ୍ଡାଘାଟିର ପ୍ରସାଦ ନାୟକ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।